नमस्कार जय जगन्नाथ मु रंजिता आपण मानक वेलकम करुछि मो चैनल गुरुमा न्यू लाइफ को आपण मानक सहित मु जो वीडियो सब शेयर करुछि जेमति कि ओटीटी रिलेटेड आगु को आसुथुबा ओएसएसटीटी आ सीटीटी ता सहित आगु को अपकमिंग टीचर वैकेंसी विषय में जहाँ भी आपण मानक सहित शेयर करुछि आउ से सब पई आपण माने एते सारा अप्रिसिएशन दउचंती से बहुत बहुत धन्यवाद। ता सहित केते जण भाई भौणी माने मध्य तांकर स्कोर मो सहित शेयर करुछंती केते रखिले जा जानी कि बहुत खुशी लागिला। आउ भगवान को द्वारा आपण मानकर सब क्लियर हे जाऊ आउ आपण माने आगु को मध्य प्रिपरेशन एमती जारी रखंतु। आउ किछि भाई भौणीकर क्यूरीज रोचे छोट छोट जिनस जो मैंने डाउट रोचे से डाउट भी से माने पचारुछंती आउ सेटा भी जानी कि खुशी लगिला जा हो से माने एते मोटिवेटेड अछंती आउ माने मोर ए अल्प कथा आपण मानक एते सारा मोटिवेशन जोगौची आउ मु भी सेमती काहाटो एमती मोटिवेट हेकरी आज मु ए जागा रे पहुंचीची आउ भगवान को दयारु आपण मानकर आशीर्वाद रु मध्य मु आगु को आहुरी बढ़िबा पई चेष्टा करूची काहे कि ना परिस्थिति देखंतु समाजर परिस्थिति निजर पारिपार्श्विक परिस्थिति को देखिकी आम निजक केते स्टेबल करके आगु को बढ़ी पारिबा सेटा आम ऊपर डिपेंड करे कहीं ना जेहेतु मनीष मानक भितर भी जमी डिफरेन्स इंडिविजुअल डिफरेन्स रही सेमती मनीषर प्रत्येक मनीषर चारिपटे तार जहाँ भी चतुर्पार्श्व परिस्थिति रही सेटा भी डिफरेन्स रोचे तो समस्त प्रिपरेशन करिवार तरीका और तार सिचुएशन समस्त अलग अलग तो आपण माने आज कंप्लीट वीडियो मोर देखंतु आ मु कोन पई आज वीडियो आपण मान को कहिबी क्यूरीज जो टिके टिके रही से जिनस तो मु डिस्कशन करी जहाँ सब वीडियो रे आपण माने देइथिले मो वीडियो रे कमेंट्स देइथिले किछि किछि भाई भौणीकर डाउट रही मु सब मेसेज जाक एठी नै कि आसी आपण मान को पढ़ी कि देखैबी कोन कोन आपण माने मते कमेंट बॉक्स रे आपणकर डाउट्स रहितला आ ता सहित आपण माने भलो भलो स्कोर रखिचंती बोली मते कमेंट्स देइथिले बहुत बहुत धन्यवाद। आ किछि किछि भाई भौणीकर नुआ कमेंट्स आसला आ ए कमेंट्स विषय मु लास्ट रे आपण सहित डिस्कशन करी बट मु आपण को लास्ट मु कहितली ओएसएसटीटी आउ सीटीटी एग्जाम रिलेटेड आ अपकमिंग टीचिंग जॉब रिलेटेड मु आपण मन सहित शेयर करी। तो प्रथमे मु आपण मन को कहबा को चाहिबी मु आज जो दीटा जहाँ भी हो मु पेपर क्लियर करि परिछि देखो मु आगुरु दी थर ओटीटी देइथिली बट क्लियर करि पार नथली आपण माने भाबुथिबे सतरी जमा पढु नथिले बोधे जायकी खाली बार बार दउथिले एग्जाम दउथिले बट क्लियर करि पारु नथिले ओएसटीटी मध्ये मु थरे देइथिली सेकंड अटेम्प्ट रे कली किंतु गोटे कथा कहिबी ना देखो आम एग्जाम हॉल रे जाकि एग्जाम जो बाहरला गोटे एग्जाम खाली जाकि फॉर्म फिलअप कर देकी एग्जाम हॉल रे बसी पड़िबा एग्जाम क्लियर हो जिवो कि आज्ञा केबे हबनी मो भी सेमती भूल करी मो भाई आपड़ केबे भूल करंतिनी कारण मनीष मुंडर जिते बुद्धि आसे ना उदय हुए से नेड़ीगुड़ कौणी को पई जाए। तो आज मु जो समय आसिकी पहुँची मोर बयस जी मोर परिस्थिति एवं जहाँ मु जो समय पाठ पढ़ुली यदि से समय प्रिपेयर करी जदि मु फोकसफुली पाठ पढ़ी था मुझे आज मत एत रिग्रेट करिया को पड़ी न था आउ जहाँ भी हो से सब तो माने भगवान कर आगुरु से शेड्यूल करि किए कौन करिवो भगवान समस्त आगुरु लेखिकी रखी था आ मोर सत कथा कहबी मु टीचिंग लाइन को आसबी बोली मु केबे भाबी नथली आउ एटा भगवान कर बोधे इच्छा मु एई लाइन को आसे काहेकि ना मु जेतबेले ग्रेजुएशन कंप्लीट कली सेतबेले तापरे मु कोचिंग नउथली बैंकिंग रिलेटेड मु सेथि पई प्रिपरेशन करूथली वर्षे भी कोचिंग नेली बट कोथरे भी सक्सेस पाइनी कारण सेते फोकसफुली मु से लाइन को देखि नथली तापरे वर्षे नेला परे मु आपन को गोटे वीडियो रे भी कहि मैरिज हैला परे बे मैरिज को मोर 10 इयर्स कंप्लीट हे गला ता भीतर मु एग्जाम दिए बट कोथरे भी क्वालिफाई करेनी काहे कि ना मु भाबी नथली जे हां मु एमती गोटे एग्जाम देबी चलो समस्त दउछंती दे दबा बट मु केबे ता भीतर को जाए कहती ना हाँ मोर ज्ञान अच्छी मु जहाँ एग्जाम देबी क्वालिफाई ना सेमती नहीं देखंतु गोटे एग्जाम जदि आमे
ଦଉଛେ ଆମେ ଭାବିଦେବାନି ଯେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ତ କରିଛି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କି ଆର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କି କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଓର କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେବି ନା, ସେମିତି କେବେ ହୁଏନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଫୋକସ୍ଫୁଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେତିକି ମୋଟିଭେଟେଡ଼୍ ଆଉ ସେତିକି ଫୋକସ୍ ଆଣିନାହାନ୍ତି ନା ମାଇଣ୍ଡରେ, କେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଆପଣ ପଢ଼ା ସହିତ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର 12 ବର୍ଷ ମୁଁ ପଢ଼ାରୁ ଟଚ୍ରେ ପଳେଇଥିଲି। ମାନେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ 2 ଇୟର୍ସ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍। କାରଣ କହିଲି ନା ମୁଁ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ବା ଭାବି ବି ନଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ମୁଁ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିଲି। ତାପରେ ବିଏଡ଼୍ ବି କରିନଥିଲି, ବିଏଡ଼୍ କଲି ତାପରେ ମାନେ ଜବ୍ କଲା ଭିତରେ ବିଏଡ଼୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ତାପରେ ବି ତଥାପି ମୁଁ OTT ଦେଇଥିଲି, କ୍ଲିଅର୍ କରିନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଫୋକସ୍ଫୁଲି ପଢ଼ିନଥିଲି। ହଁ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦେଲେ କାଳେ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ମାନେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିନଥିଲି। ଯଦି ବି କହିବି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ତାପରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ ନ କଲି ସେଇଟା ତ ମୋର ଭୁଲ ନା। ତ ମୋ ଭଳିଆ ଭୁଲ କେହି କରନ୍ତୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ା ସହିତ ଟଚ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ, ପଢ଼ା ଟଚ୍ ଜମା ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ା ଟଚ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ 10-12 ବର୍ଷ ପଢ଼ାର ଟଚ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ 2023ରୁ ମୁଁ ମାନେ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଆଗକୁ କିଛି କରିବି, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମାନେ ପୁରା ମୁଁ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ହେଇଗଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଣା ପାଠ +2 ଆଉ 9-10 ପାଠ ଟିକେ ମୋର ଥିଲା, ଟଚ୍ରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଆଉ +2ର ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ ଏଇସବୁ ପାଠ, ତା ସହିତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ପାଠକୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରିକଲ୍ କଲି ଆଉ ବୁକ୍ ଧରିକି ଦେଖିଲି ନା, ମୁଁ ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସ୍ଡ। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ମୋତେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍, କାରଣ ସେ ପୁରୁଣା ପାଠ ପୁଣି ରିଭାଇଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ କନସେପ୍ଟ ପୁରେଇବା, ବହୁତ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପଢ଼ାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ମାନେ କହିବି କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, 2023ରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଜୁଲାଇରୁ ମୁଁ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ OSSTT ବାହାରିଥିଲା, ତା ସହିତ OSTT ସହିତ LTR ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ବାହାରିଥିଲା। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ବି ଗୋଟେ OSSTT ହଉ ବା OTT ବାହାରୁ ତା ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଅପକମିଂ ଟିଚିଂ ଜବ୍ ବି ବାହାରେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି LTR ଦେବି ବୋଲି। ତ ମୁଁ OSSTT ବି କ୍ଲିଅର୍ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ OSSTTଟାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ଫୁଲି ଦେଖିଥିଲି, ତା ସହିତ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରିଲିମ୍ ବି ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାର ଥିଲା OSSTT। ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଏବେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି, ତ ମୋ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଭୁଲ କରିବେନି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ତ କଲେ କିଛି ନା କିଛି କେବେ ନା କେବେ ତ କେଉଁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। କିଛି ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ହେଉନି, ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନ ତ କିଛି ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଚେଷ୍ଟା କେବେ ବୃଥା ଯାଏନି। ଆପଣ 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏବେ ଯାଏ ବି ଜବ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ 2-4 ମାସ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଲେ ହଁ ଆମର ଜବ୍ ହେଇଯିବ, କେବେ ସେମିତି ହେବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ମାନେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ କରିକି ବି ପିଲା OPSC କ୍ଲିଅର୍ କରୁଛନ୍ତି, UPSC କ୍ଲିଅର୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି ତରିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ବି ନିହାତି ଦରକାର, ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଇସା ତ ଦରକାର। ଖାଇଲେ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଠିକ୍ସେ ରହିଲେ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ା ସହିତ ଟଚ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ହେଇନି ଆର ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷ ହେଇନି ତା ପର ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ଲାଗୁ। ଏବେ ତ ଏଜ୍ ବି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାକୁ ମୋ ଭଳିଆ ଟଚ୍ରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଯଦି 12 ବର୍ଷ ପଢ଼ା ସହିତ ଟଚ୍ରୁ ଛାଡ଼ିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ପୁରା 6 ମାସ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣ ସେମିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ହଁ ମୋର OSSTTରେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, OTT କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କିଛି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ମୋର
लास्ट जोटा वीडियो मु छाड़ी से जे दीदी मु ओटीटी पेपर 1 टा 2020 सॉरी 2013 रे क्लियर करी आ विदाउट सिटी रे आउ मु सिटी फाइनल एग्जाम देइछि ए ईयर रे पेपर 2 टा पास आउट लास्ट ईयर रे प्लीज कंफर्म करिवे कि मोर प्रीवियस ओटीटी पेपर 1 सर्टिफिकेट टा वैलिड हबो कि नाही। हाँ यहाँ हूँ पूरा मेसेजटा देखो पूरा से देइछंती मु कहिबी भाई आपण जदि 2013 रे जदि ओटीटी पेपर 1 क्लियर करछंती आपण व्यस्त हुंतुनी पेपर 2 जदि आपणकर क्लियर होइछि भी व्यस्त हुंतुनी सिटी भी करछंती आपण बे लागि पड़ंतु जेटी आसुची आगु को आपण फुल जोश रे लागंतु पढ़ंतु पेपर माने जो आपण कहउछंती सर्टिफिकेट वैलिड हबो कि नहीं हबो काहे ना आगुर गोटे रूल थिला कि 7 इयर्स वैलिडिटी रहउतला पुणी आपण को एग्जाम देवा को पड़ुतला तो से रूल्स तो उठी गलानी आउ एबे आपण व्यस्त हबार नाही आपण फुल जोश रे पढ़ंतु आउ पेपर आपनकर वैलिड रहिबो एटा होचे लाइफ टाइम जहाँ भी एग्जाम दउछन सेटा लाइफ टाइम वैलिडिटी आपण जम्मा भी ओरी होंतनी पढ़ी चलंतु तापरे आउ जने भौणीकर थिला गिरिस मु कहूची हाँ ये देखु लर्न विथ इप्सिता भौणी तमें क्वेश्चन कर कि आग को ओएसएसटीटी एग्जाम आसूची आ ओएसएसटीटी एग्जाम टा ओडिया रे प्रिपेयर करी ना इंग्लिश रे प्रिपेयर करी देख भौणी मु तुमको कहीदेवी गोटे कथा तुम बीएड कर बीएड सिलेबस टा कौन पढ़ल बीएड रो कंप्लीट जो कोर्सटा तुम गवर्नमेंट कर या प्राइवेट कर इंग्लिश रे कहीं से आमर सब्जेक्ट पेडागोजी सहित चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रोचे तो से सब तो आम इंग्लिश रे पढ़ीचे ना तो भौणी मु कहबी तो तुम्हें जेहेतु इंग्लिश रे पढ़ीच तो इंग्लिश रे प्रिपेयर करवाटा भल ओडिया रे भी एग्जाम माने आसुची क्वेश्चन इंग्लिश रे भी आसुची तो तुम इंग्लिश रे प्रिपेयर कले तुम बहुत बेटर रहिबो कहीं ना देख आमर कंपलसरी सब्जेक्ट रहा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से तो सब्जेक्ट जमती कि आमर ओटीटी रे आसुची सब्जेक्ट पेडागोजी आसुनी ओनली 50 मार्क्स रो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नहीं कि आसुची तार सिलेबसटा आ ओडिया तो तुम ओडिया लैंग्वेज रे आसुची इंग्लिश तो इंग्लिश लैंग्वेज तमें एतिके को आगे भलरे देख आउ तापर जो रहिला फिजिक्स केमिस्ट्री आ मैथमेटिक्स सेटा कौन आम +2 टाइम ओडिया रे पढ़ी थिले कि ओडिया रे तो पढ़ी नथिले तो तुमको से सब इंग्लिश रे ही प्रिपरेशन करने को पड़ो ता सहित तुम जो सोशल साइंस पढ़ी हिस्ट्री जियोग्राफी जहाँ भी पढ़ी तुमको से सब इंग्लिश रे पढ़ले इजी हम कहीं आगु को ओडिया जो टर्म गुड़ाक जेहेतु आम छाड़देले तार ओडिया टर्म्स गुड़ाक माने आमर अक्वेंटेड नहांती एते वर्ष हेलानी तो इंग्लिश टर्म गुड़ाक आमको इजी लगुच तुम इंग्लिश रे प्रिपेयर कर थे पढ़ी तुम जब प्रैक्टिस करदेव से सब तुमको बहुत इजी लगे तो मु तुमर आंसर देली भौणी जदि तुमको भल लगे ताले निश्चित भाव में लाइक कर अनुसार प्रिपेयर कर मु कही रखी तो बहुत सारा जो क्यूरी रोची भौणी मैंने तुम मैंने जो अनऑफिशियल आंसर की रे देखुछ तुम्हें को टीचर फॉलो करुच मु तो जानी आदि भी तुम्हें देखुच हाँ आंसर भी बुक रे मिल जाव तुम एभव 90 मार्क आसूची तो आंसर तुम मैंने ठीक से देखीच ताहले तुम्हें ओरिड हुअनी तुम क्लीयर हो 90 जनरल रो 90 एभव क्लीयर हो तुम अपकमिंग जो आसूची एग्जाम एबे पढ़ापढ़ी स्टार्ट कर दियो जो भौणी मैंने 2-3 जन भौणी सबू जाक मेसेज पढ़ी तो आंसर दबाटा पॉसिबल होनी बहुत सारा आपण मैंने क्वेश्चन करुँच मुझे कहबी क्लीयर हो आगु को जो एग्जाम आसूची सेटा पढ़ ए जो एग्जाम पढ़े सारे तापाई ओरी होनी जहाँ तो हवा कथा हो जाइए रेजल्ट आसिले आमे ताहा जानी परिबा कारण मु भी देखनु मु भी तो एबे भी मु कहूची रेजल्ट आसिला पर कोन हबो मु किछि कहि परिबी कि तो तेणु एबे से पुराना जोटा गला से ताकू छाड़ी दबा आगो को कोन हबो ताकू देखिबा तो एतिकी आज मोर थिला आपण मानक सहित डिस्कशन जदि आपण माने भाबुछंती जे केमिति कोन स्ट्रेटजी अप्लाई करिकी ओएसएसटीटी टा एते कम दिन माने कहबा को गले 27 रु 28 दिन हाथ रे रहिला सेतिकी दिन भितर भी आपण करि परिबे जदि आपण पढ़ा सहित टच रे अछंती आपण क्लियर करि परिबे आ जदि आपण माने मो सहित
ମାନେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଦିଦି ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କିଛି ବି ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ OSSTT ରିଲେଟେଡ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ କହିବି, କେମିତି ଆପଣମାନେ 70 ମାର୍କ 70 ରୁ 80 ମାର୍କ ବହୁତ ଇଜିଲି ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଇଜି। ପୁରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମାର୍କ ସେୟାରିଂ ସହିତ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ କେତେ ଆପଣ ଫୋକସଫୁଲି ପଢ଼ିବେ ଆଉ ୱେଟେଜ୍ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଦେବେ ଯେ ଇଜିଲି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ, ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ, କାରଣ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହିଁ ଥିଲି। ମୋତେ ବି ଏମିତି କିଏ ମାନେ ନଲେଜ ବା ଏମିତି ମୋ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ, ସେମିତି ମୋ ପାଇଁ କେହି ବି ନଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟିକିରି ନିଜେ ସବୁ ପାଇକିରି ସେ ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ପାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଇଏ। ଆଉ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ OSST ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବି। ଆଉ ଆଜି ଏତିକି ଥିଲା ମୋର କଥା। ତ ହଁ, ଆମେ ମିଶିକିରି ଆଗକୁ ଅପକମିଂ ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯାହା ବି ଆସୁଛି, OSSTT ହଉ ବା CTET ହଉ, ଯାହା ବି ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ତ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେଇଛି, ବଟ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କଲିଣି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ମିଶିକି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆମ ନାଁରେ କରିବା। ବର୍ଷେ ଲାଗୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗୁ ପେସେନ୍ସ ରଖିବା, ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ମିଶିକି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୋ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମୋଠୁ ନଲେଜ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କିଛି ବି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ଆଉ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।